रुख करेंगे बरतानिया कहा, जहां पर 29 जुलाई के बाद हालात जो थे वो काफ़ी हद तक तशवीशनाक थे। ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, इसकी अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, प्रोग्राम के सेगमेंट में उस पर बात करेंगे। 29 जुलाई को बरतानिया के शुमाल मगरबी इलाके साउथ पोर्ट में 3 कमसिन बच्चों की एक डांस क्लास में हलाकत के बाद मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हुए। हमले के तकरीबन फौरन बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गलत खबरें फैलाई गईं कि मुश्तबा शख्स सियासी पनाह का मुतलाशी था जो 2023 में कश्ती पर बरतानिया पहुंचा था, और ये भी बेबुनियाद अफवाहें फैलाई गईं कि वो मुसलमान था। सोशल मीडिया पर खबर फैलने के बाद बरतानिया में इमिग्रेशन मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ एहतजाज शुरू हो गए। अगले दिन 1000 से जायद लोगों ने साउथ पोर्ट में मुतासरीन के साथ यकजहती की तकरीब में शिरकत की। उसके फौरन बाद एक मुकामी मस्जिद के करीब तशद्दुद फूट पड़ा। लोगों ने मस्जिद और पुलिस पर ईंटें, बोतलें, दीगर मिसाइल फेंके। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में हजूम ने मसाजिद और पनाह गुज़ीनों की रिहाइश गाहों पर हमला किया। लाइब्रेरी समेत कारों और इमारतों को आग लगा दी और दुकानें लूटी गईं। हिल, लिवरपूल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल और बेलफास्ट में भी पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए। बरतानवी पुलिस के मुताबिक इस तशद्दुद में इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुप इंग्लिश डिफेंस लीग के हामी मुलव्विस थे। बरतानवी पुलिस के मुताबिक मंगल 6 अगस्त तक 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। उनमें 11 साल की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। बरतानवी वजीर आजम ने इस मौके पर जो अपनी कौम को एतमाद में लिया, और उन्होंने कहा कि जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं वो पछताएंगे। Far-right thuggery we've seen this weekend. If you target people because of the colour of their skin or their faith, then that is far-right, and I'm prepared to say so. This is not protest, organised, violent thuggery, and it has no place on our streets or online. So no, I won't shy away from calling it what it is, far-right thuggery. Be in no doubt those that have participated in this violence will face the full force of the law. मुसलमान और उसके अलावा जो दीगर वहां पर कम्युनिटीज हैं वो सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं। उनका कहना है कि ऐसे हालात उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। Home city, my place, and where I was raised, where I was born, where I can flourish and where I can succeed in. But seeing the events that have just taken place in the UK as a whole, it's really scary, seeing the people rioting, looting the shops. This is kind of a racism. There's no place in Liverpool like that. In Liverpool is not like that. You know, we always been live together. Not just Muslim, not just Muslim. I'm from India. To be honest, I can't come out and tell to the protesters or the people who are running towards me, hundreds of crowds, that, oh no, I'm not a Muslim, I'm from India, please don't spare me. That's not possible. So everyone is scared. फरीद कुरैशी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंग्लिस्तान से। बहुत शुक्रिया फरीद हमें ज्वाइन करने के लिए। ये तो मैंने बताया कि जी मामलात शुरू कैसे हुए, फिर वो हुकूमती रिस्पॉन्स हमने देखा। अभी वहां पर क्या सूरत हाल है, अगर आप हमारे लिए जरा एक तायराना जायजा ले लीजिए कि वहां पर सेंटिमेंट क्या है, रियासती रिएक्शन क्या है, क्या मूड है वहां पर, लोग अभी भी सहमे हुए हैं? देखें, एक तो रियासत ने अपना रिएक्शन दिखाया, लेकिन उसके साथ साथ जो पब्लिक है वो भी बाहर निकली है। हमने 2 दिन पहले देखा कि जब फार राइट तंजीमों की तरफ से 100 जगहों पर मुजाहिरों की कॉल दी गई, तो उसके खिलाफ जो अमन पसंद शहरी हैं वो बाहर निकले, और वो इतनी बड़ी तादाद में थे कि फार राइट के मुजाहिरे जो थे वो तकरीबन खत्म हो गए, उनको कहीं पे भी देखने में नजर नहीं आए वो लोग। और बड़े वाज़ेह अंदाज में बरतानवी सोसाइटी ने एक पैगाम दिया कि इस मुआशरे के अंदर नस्ल परस्तों के लिए कोई जगह नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुसलमानों के अंदर एक खौफ शुरू में था, जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया, और इसके पीछे एक लंबी कहानी है। ये ऐसा नहीं हुआ कि साउथ पोर्ट में एक वाकया हुआ और उसके बाद ये फसादात शुरू हो गए, लेकिन इसमें एक मीडिया ने किरदार अदा किया, ट्विटर ने एक बड़ा रोल प्ले किया। ट्विटर के जो इस वक्त एक्स के हैं इलॉन मस्क, उन्होंने ट्वीट्स की। उसके अलावा जो नाइजल फराज हैं उन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया। ईडीएल के जो रहनुमा हैं टॉमी रॉबिन्सन, जो खुद इस वक्त बरतानिया में नहीं, लेकिन उन्होंने भी इस आग को भड़कावा देने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। और लेकिन दूसरी तरफ से रियासत ने जब ये फैसला किया कि वायलेंस में मुलविस होने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, तो उसका अमली मुजाहिरा हमने देखा कि चंद दिन के अंदर अंदर अदालतों की तरफ से फैसले आना शुरू हो गए। गुज़िश्ता रोज लोगों को सजाएं सुनाई गई, आज भी लोगों को सजाएं सुनाई गई, और वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दिया गया कि इसको कबूल नहीं किया जाएगा। अब अगर देखा जाए तो बरतानिया के अंदर जो बच्चों की हलाकत है, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हुए। पिछले साल एक खातून थी नर्स जो सफेद फार्म थी, जिन्होंने 7 बच्चों को कत्ल किया।
لوسی لیٹبی ان کا نام تھا, انہیں سزا ہو چکی, لیکن ان کے خلاف کوئی مظاہرے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے. اس معاملے میں چونکہ ایک میڈیا کی ایک کیمپین چلائی گئی کہ امیگرینٹس جو ہیں وہ ہر مسئلے کی جڑ امیگرینٹس ہیں اور تارکین وطن جو ہیں وہی مسائل کی بنیاد ہیں, اس لیے پھر انہیں نشانہ بنایا گیا. ورنہ اگر ایک ماحول پہلے سے تیار نہ کیا گیا ہوتا تو شاید اس طرح کے مظاہرے دیکھنے میں نہ ملتے, اور جن میں غصہ تھا لوگوں کے اندر وہ بھی دیکھنے میں آیا. لوگوں نے اینٹیں ماری, پولیس کی گاڑیاں چلائیں. ابھی صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم یہاں تو پاکستان میں بیٹھ کر میڈیا پہ, سوشل میڈیا پر ویژولز دیکھ رہے ہیں, لیکن چونکہ آپ وہاں کمیونٹی میں انٹیگریٹڈ ہے, اور جب ہم امیگرینٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پاکستانی, مسلم کے علاوہ بھارتی بھی اور جتنے بھی پیپل آف کلر ہیں وہ سب اس سے افیکٹڈ ہے. کیونکہ جب آپ ایک ہیٹ کرائم ہے وہ رنگ تو دیکھ لیتا ہے, لیکن پھر وہ اس کے پیچھے وہ نہیں دیکھتا, قومیت نہیں دیکھتا, تو سب اس کا شکار ہو سکتے ہیں. ابھی وہاں پر کیا حالات ہیں؟ اب کچھ کام ڈاؤن ہوا ہے, لوگ تھوڑا محفوظ جی اب بالکل جب سے یہ سزائیں شروع ہوئیں اور لوگ باہر نکلے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نسل پرستی کے خلاف ہیں, اس کے بعد معاشرے کے اندر تھوڑی سی اب کام ڈاؤن دیکھنے میں آئی ہیں چیزیں, اور اب اس طرح کے واقعات بھی دوبارہ سے مظاہرے نہیں ملے دیکھنے کو. مسجدوں کے اندر پولیس نے وزٹ کیا, مساجد کے اماموں سے ملے, انہیں بتایا کہ ریاست آپ کے ساتھ ہے. معاشرے سے لوگ گئے, مختلف جو کمیونٹیز کے پولیٹیشین تھے انہوں نے وزٹس کیے. پرائم منسٹر خود ایک مسجد کے اندر گئے اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم اس معاشرے میں نسل پرستوں کو نہیں پنپنے دیں گے. تو اس واضح ریاست کے, سوسائٹی کے رویے کے بعد یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اب بہتر ہو رہی ہیں, اور ایک جو خوف کی فضا تھی وہ کم ہو رہی ہے. اور یہ بھی دیکھا رہے کہ جن علاقوں کے اندر مسلمان تھوڑے کم ہیں وہاں پہ یہ زیادہ فسادات دیکھنے کو ملے. لنڈن کیپٹل ہے, لنڈن کے اندر جو امیگرینٹس ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے پرسنٹیج کے حساب سے, 40% سے زیادہ امیگرینٹس ہیں یہاں پہ. یہاں پہ اس طرح کے واقعات دیکھنے کو نہیں ملے. کہیں پہ اکا دکا کوئی مظاہرے آئے, لوگوں نے کوئی ریئیکشن دیا تھوڑا سا, لیکن بڑے پیمانے پر جو نارتھ میں چیزیں دیکھنے میں, سندرلینڈ میں, لیورپول میں, رادرم میں امیگریشن سینٹرز کے باہر مظاہرے ہوئے, اس طرح کی چیزیں یہاں پہ نہیں تھی. لیکن اوور آل برطانیہ کے اندر اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور ایک جو شرپسند عناصر ہیں انہیں بھی پتہ چل گیا کہ ہم بچنے والے نہیں. ایک جو شخص کو سزا دی گئی اس کی عمر 69 برس ہے, اس کو بھی نہیں بخشا گیا, اور اسے 32 مہینے کی قید کی سزا دی گئی, اور عدالتیں جو ہے فوری طور پر انہوں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا, جس کی وجہ سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. بہت شکریہ.